Grand 1, induction magnétique. Petit 1, induction par aimant. Alors, c'est des méthodes de travail. En première étape, on représente le vecteur BA orienté du sud vers le nord, de l'aimant. Deuxièmement, on représente le vecteur BI, orienté de sens contraire à BA si on fait rapprocher l'aimant, sinon dans le même sens si on fait donc éloigner l'aimant. Troisième étape, représenter le sens du courant électrique en utilisant la règle de la main droite ou bonhomme d'ampère. Donc, la pouce هو le BI ou l'index هو le I. نكملوا نفس السيكسيون ونفهموا أكثر l'induction par l'aimant. Alors, en rapprochant l'aimant, la valeur du champ magnétique BA créé par l'aimant augmente. La bobine crée alors un autre champ magnétique induit BI de sens contraire de celui de BA pour s'opposer à l'augmentation de BA et ainsi un courant induit apparaît dans la bobine. باش نحاول نفهموها بشيما دونك الكلام هذا الكل شفت كي صورت دونك البي ا بالاخضر دونك اللي هو من السود للنور دونك المره الاولى انايا على اليسار بالكل عندي السود على اليسار دونك صورت البي ا يمشي من اليسار لليمين. التصويره الثانيه دونك السود على اليمين دونك صورت البي ا يمشي من اليمين لليسار. ومن بعد باسكو الديبلاسمون تاع ليمون دونك فيغ لا بوبين دونك نصور البي اي بالعكس كما فهمنا قبليك في الميثود دو ترافاي. دونك البي اي صورته في الحالتين عكس البي ا لانه الديبلاسمون فيغ لا بوبين. بعد نحط يدي اليمين دونك على البي اي ونطلع بها لو كورون لو سونس دو كورون اندوي. نعملو لو كا انفيرس تاو دونك. En éloignant l'aimant, la valeur du champ magnétique BA créé par l'aimant diminue. La bobine crée alors un autre champ magnétique induit BI de même sens que celui de BA pour s'opposer à la diminution de BA. Et ainsi, un courant induit apparaît dans la bobine. Ben, مشي للتصوير. صورت البي A donc monsieur de nord في الحالتين comme ça بالأخضر. والمرة هذه déplacement de l'aimant donc d'une manière à s'éloigner de la bobine. Donc, صورت البي induit dans le même sens que BA. وبعد نحط يدي اليمين الصبعي الكبير فوق البي اي ونطلع سونس دو كورون مرة باش يطلع طالع ومرة باش يطلع هابط. Section J donc induction magnétique donc induction par une bobine. Des méthodes de travail qu'il a qui m'a mené l'élément. Donc première étape, représenter le sens du courant dans la grande bobine orientée de la borne positive vers la borne négative. Deuxième étape donc représenter le vecteur grand B orienté selon la règle de la main droite. Troisième étape donc, représenter le vecteur BI orienté de sens contraire à B si on ferme l'interrupteur K, sinon dans le même sens si on ouvre l'interrupteur K. Quatrième étape et la dernière, représenter le sens du courant électrique en utilisant la règle de la main droite ou bonhomme d'ampère, qui est donc la pouce à BS où l'index indique le sens du courant. نقعد في البوبينة donc باش نعملو بالكا. En fermant l'interrupteur, la valeur de l'intensité du courant augmente, ainsi que celle du champ magnétique BS créé par la bobine B1 et la grande bobine. La bobine B2 et la petite bobine créent alors un champ magnétique induit BI de sens contraire de celui de BS pour s'opposer à l'augmentation de BS. Et ainsi, un courant induit apparaît dans la bobine B2. Clairement donc, il y en a تبعت الكورون بالبورن بوزيتيف بنفس الميثود. تكون يطلع الكورون دونك طالع في السبيل الكبيرة حطيت يدي دونك اليمين فوق الاي صبعي فما انديكي لو سونس دو بي اس اللي هو معمول باللكحه في التصويره ودونك البي اس باش يجي دونك فيغ لا غوش بيسكو انا فيرمي الانتربتور دونك صورت البي اي على اليمين الكودو توا مش حط يدي اليمين المره هذه صبعي الكبير على البي اي ونطلع سونس دو كورون يطلع كورون دونك في السبير الحمراء هابط او كنصور بالاحمر هابط. Dans le deuxième cas, en ouvrant l'interrupteur, la valeur de l'intensité du courant diminue ainsi que celle du champ magnétique BS créé par la bobine B1. La bobine B2 crée alors un champ magnétique induit BI de même sens que celui de BS pour s'opposer à la diminution de BS et ainsi un courant induit apparaît dans la bobine B2. Ben, مشي الشيما. Donc باش نتبعوا الكورون دونك من البلس لموان يطلع في البوبينة الكبيرة معمول باللكحة وكا طالع. نحط الاندكس فوق الاي ونطلع البي اس يطلع البي اس او كم صور باللكحة دونك فير لا غوش. توا حلينا مفتاح
Donc باش نصور البي اي dans le même sens que البي اس. Donc صورته قبل الاحمر dans le même sens que البي اس. تو نحط لابوس على البي اي ونطلع سونس دو كورون يطلع طالع وكم صوب بالاحمر في البوبينه الحمراء. Grand 2. Auto-induction magnétique. Observation. En fermant l'interrupteur, la lampe L2 s'allume immédiatement, alors que la lampe L1 s'allume après un retard. En ouvrant l'interrupteur, la lampe L2 s'éteint immédiatement, alors que la lampe L1 s'éteint après un léger retard. Conclusion donc, la lampe اللي باش نبدا الريزيستور تشعل immédiatement ou تطفى immédiatement. Lampe اللي بعد البوبين donc تطفى après un retard ou تشعل بعد retard. On passe alors à l'interprétation de l'auto-induction. Premier cas, fermeture de l'interrupteur. En fermant l'interrupteur, l'intensité I du courant créé par le générateur augmente. La bobine crée alors un champ magnétique B croissant. Par suite, la bobine crée un autre champ magnétique induit BI de sens contraire de celui de son propre champ pour s'opposer à l'augmentation de B. Et ainsi, un courant induit apparaît de sens contraire de celui du générateur, d'où le léger retard observé. Alors, si on ouvre l'interrupteur, l'intensité du courant créé par le générateur diminue. La bobine crée alors un champ magnétique B décroissant. Par suite, la bobine crée un autre champ magnétique induit BI de même sens de celui de son propre champ pour s'opposer à la diminution de B. Et ainsi, un courant induit apparaît de même sens de celui du générateur, d'où le léger retard observé. Grand 3, loi de Lenz. Pour loi de Lenz, le sens du courant induit est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Étude théorique. Je fais une étude d'un cas qui m'a vu voir. Donc, dès que tu as la bobine, donc il y a UL égale à moins la FM induite. La FM induite est moins LDI sur DT, donc ça fait L dérivé de I sur DT. ولا كشيما صورت فيه لي تونسيون اللي عكس الكولون تجيني يو بي ان تاع البوبينه و يو سي بي تاع الريزيستور. نفرض البروف باش يطلب مني l'expression تاع يو سي بي. alors يو سي بي هي la tension positive تاع الريزيستور donc ça fait R fois I. نفرضوا البروف باش يطلب مني يو ا بي. يو ا بي اللي هي التونسيون نيجاتيف تاع البوبينه لانه التونسيون ايكال بوزيتيف في الشيما هي يو بي ا donc تولي موان ال ديريفي دو اي سور دي تي. بعد البروف باش يطلب مني اون ريلاسيون بيناتهم. Donc, نكتب التنسيون تاع البوبينه اللي هي يو بي ايكال موان ال ديريفي دو اي سور دي تي اللي هي مكتوبه بالاحمر باش نبدلها بالغولاسيون الثانيه بالريزيستور دونك تولي اي ايكال يو سي بي سور ار. ومن بعد جو في سورتير الموان 1 سور ار تولي موان ال سور ار ديريفي دو يو سي بي سور دي تي. Le GBF est triangulaire, donc l'UR تاع triangulaire, donc بالازرق باش نكون تكون ديما هي تاع الUR. والكربة الحمراء باش تكون نتاع البوبينة. دونك باغ إليميناسيون باش تطلع في الدفوار هي هكاك. دونك باش نقولو جي بي اف ديريفي اون تونسيون تريونغولير دونك الريزيستور هي تريونغولير دونك الأخرى نتاع البوبينة باغ إليميناسيون. باهي باش نقولي ديما جوستيفي لالور دو لا كورب. alors la justification باش تكون في ستيل هذايا à peu près si UCB croissante donc la pente est positive ou la pente est dérivée donc dérivée de UCB sur DT positif et ainsi donc UAB باش تطلع لي négative. Alors, si UCB est décroissante, sa pente donc c'est la négative, donc dérivée, pente on a dérivé, donc dérivé du UCB sur le T c'est la négative, et ainsi UAB c'est la positive. Généralement, je crois l'inductance L, mais l'expression de la donc elle est égale à moins R fois UAB sur dérivé du UCB sur DT. Alors, l'UAB, c'est un nombre de carreaux fois sensibilité تاع البوبينة باش نزيد plus ou moins حسبها négatif في première demi-période ولا positive وباش نحسب dérivé donc كيف هي nombre de carreaux fois sensibilité تاع الريزيستور sur nombre de carreaux fois le balayage و bien sûr بالنسبة للريزيستور باش تكون donc ça dépend croissante ولا décroissante بزيد plus ولا moins ونلقى الريزلtat donc en Henry خاطر elle s'exprime en Henry. نشوفوا une activité donc تنجم تجي لا تكست في devoir donc
Alors, le dynamo de la bicyclette, donc, crée du courant induit qui قرب راس الدينامو للعجلة. دونك فما ايمون في وسط الدينامو دونك باش يدور. دونك تلقى لوحي في الكام تاع انجكسيون بار ايمون. كلش عليا مرة قدمت الفاس سود ومرة بعدت الفاس سود ومرة قربت النور ومرة بعدت النور فاس نور. دونك كي البسكليت تجري دونك الفيتيس نتاع البيرتوباسيون باش تكون قوية. دونك الانبوبة باش تشعل قوي. دونك لا لومب سالوم فيفمون. كان نمشي بشوية دونك البيرتوباسيون باش تكون تري فابل. دونك الكورون باش يسال فابلومون. كان البسكليت واقفة دونك il n'y a pas de perturbation. دونك il n'y a pas de courant induit. دونك الانبوبة بتكون طافية.